Miwa handa so ajimina ye para me mina ilo medeka gbero himana iyo koton makudo miwa doto mau yesi seho aja handa so ajimina ye para me mina ilo medeka gbero himana iyo koton makudo Lozandero na kuwe meno vive me mono ile binavo. Maui yesi seso akasa do sovi jiro baname do sayana do kame do benetome. Do to nous plomb mettons les baton nous do bezanto me baton les akuno gberuto eno wa to le gbe kodo nous sisan lo pan. Ajagando mende ka gbero himana ilo koton handa so ajimina ye para me mina ilo. C'est encore possible. Possible de vivre la gloire passée, de reprendre force et vidons la main. Depuis 2009, Dieu Esprit Saint créateur de la terre et du ciel a pris chair au Bénin à Panamé dans la commune de Zayanado. Dieu d'Abraham, de Jacob, de Moïse est venu sur terre pour délivrer son peuple des mains de Belzéboul, le patron des démons, pour exterminer la sorcellerie et toutes les forces du mal qui empêchent l'homme de s'épanouir et de vivre heureux sur terre. La mission divine de Banamé n'est donc dirigée contre aucun homme. Ainsi, hommes, femmes, quelles que soient vos appartenances religieuses, vous êtes tous les bienvenus à Banamé pour une vie heureuse et paisible, débarrassée de tout envoûtement de la sorcellerie et de toute force diabolique. Fouler le sol de Banamé Sovidi, c'est se rendre invincible de la sorcellerie, de tout envoûtement de gris-gris, de coups de fusil, de tout accident mortel. Banamé, c'est toutes les semaines du jeudi au samedi pour les délivrances, la calcination de la sorcellerie, de tout esprit maléfique. Gracieusement, vous qui êtes aux prises avec la sorcellerie, vous qui êtes envoûtés, qui souffrez de diverses maladies mystérieuses, les indigents, les opprimés, les aveugles, les paralytiques, etc., il n'y a que Banamé pour vous sauver sans contrepartie. Ce sont des séances d'écoute, d'imposition de mains, de délivrance et de bénédiction. Profitez-en avant qu'il ne soit trop tard. Banamé, c'est pour tous les hommes sans distinction de race, de religion ni de courant politique. Ceci est un communiqué du secrétariat de la mission de Banamé Sovidi. Lo dakpo ma we nto bo nfibo yese kwa ikome ene nyona se hoto ni kondo mijibonu aija ina go sinta gbo ma o to lu pe togon epodo fifa akulo miton menganto miton fofo je Christ pa no paro propo miton peto toro mitole mi kudo le wonu kan we kule ho bo mi kule vo agba lo sa bona le vo a timenu pede nu mi bonu me ru ma ubare bo ko nu poke ipole ina su le mon kunje nu me dagbo vile lo mo yemi no do tole nukun mo je nu me iton eko ze peto giri ton ucho yelo mo ino vo do to bona le vo ho no na pe me yo eno le vo fond di ton tite alopavo eno yero ye bono Elias atingla bo egbe padanu miro akan nu bona ti menu pede mi do ho yero pente koteji do mi tun roji Engleja ro alison tede ho ngbe asanda ho ne ngbe eyin asanta jinu Engleja ro weke o me bo eje haroji peto toro mi tole peto ho lon tole yi never do mojo me alokwa fodo nu mo nkan ton do tajio kona mi se ho me time nu ene do yi nu wa da ho ene do yi bodo afote kan de mna se hu pentecote no kon ete ba peto gbero to kare pentecote na hu ba gbero to kare pe tin bo so apaza eje haroji mina kendo nu klenkino na jimna sutana podo mena ho yesi senkai bo petole kade egbetion
ayeton ema ko fe soro teme yesisen mawu yesisen de yo do igleja si alijio teme de do weke me teme do mawu teme yo mina na mo jeme tombo nu peto to mi tole yana sule mon kunje o bo chonu mina benu wale mina bio achetonu togun bonu me ro toro mi le senu science na secondo iji alokwa vo ro dagbo mawu into bo fi bo esen pan come ene mawu eziza mawu yesinsen ese achetondo àwọn vu mese do le ji hoye nenu bo na jinu mali apo bonu ingleja Jésus Christ so jija yin ena jo bonu azo ni be bonu weda gbe yo ena si gba pe akotara bi se me mi homla me kaka mi lo ku donu ma we ne we bokaro acheton bi do me to mi le bi se ji bonu ingleja vile me ingleja vivo tumpo me makotun yerero emi ingleja vile bi se yo we ziza pentecoton zo pentecoton ne o acheton ni chete do ejiro asan me no gbe bonu nukun eto ni hunlo bonu dire me hunukun e ho Paul gbon bon cheme ton bra me yo nukun eto ni hunbo ni so ali wa se ogon yi mi na chene bi se be gun Jesus Christ vivera meton ji do we ma o bodu ha me bodu ha suru ha mi tagbu ma yesin e me nto bo nfibu yesin sindika so yi ma fo ma vole wari eneme peto toro mi tole ingleja do alizon mra du Pentecote bo fiesi ngidio bide bedio enedo ko na hwa kan Pentecote eteka je do nu gbome vobi moteka do nu ejero Pentecote be opodo ma wu yesinsen me ro weketon bo so agbaza bro pe lo me bro mi tenti egbedin yo vobi moteka do nu eka jero nu jiwe ne rejo ekpodo egbedin ma wo yesin so agbaza yo fo igbon te kare me yo mi na ken deji bo mi na dol mi asonu poroji Pentecote tin kwe hore ire yo ekun nubo engleja doao do Pentecote ti meton azan kan de wo 50 jours bon mi ko ti men mi ro fi roji we mi no duro ingleja mele bi sese yo Israel yin hwendo ma wu ye sinseton bo yin henu ton o jifule wenwe dagbo ma wu ye sinsen edinwa iro Egypt to me bo hunle Israel vile sin kan mo gbenu lo Pharaon lo me bo de ton sin Egypt to me yo ero azan mi mene on mi ko ti mi lo ji asan mi mene on esi afo no soro temo du Pasqua in hunlegan to kun ma wu ton yi akuno edinwa yi edi sa bon Egypt to ho me bon nu bra jo mi ko ti menu mi bon Israel vile ye ton sin Egypt to me bon akuno podo no pipe ton po ezo ali haye kaka bo kunle gando Pharaon kwa kekele si bo ho huozre si ma ho afo bo je pe koloro me bo je sunni sunji bo je yiji e azan kan de wo go ton pepepe o eru kweyin Pentecote bo eso nu iwa mo nkan ton te bonu togun na si ena ku dido si ansan bon togun na si hukule nu kun jaton bo si wenenu on Pasqua sin kwe opodo Pentecote sin kwe opo ehuzu kwendo bo jifle no du kwe wenu eyero yiwe kaka bo wa ikungba itonji bo nu iwa na idrendenu kaka wa akuno mi to mregan to mi to Jesus Christ David viosin wenu ehuzu peto gba nu peto retentin yo Pasqua meon ewe akruno eje ako yare de bo ha togunton bo mi ko ti men mi du fi loji Pasqua asanu juif le no duwe yo eje Christian le lo mo du eponde yo ma wo so asanu porote bo di donu ye men juif le roji
akɔdzidze yari aɖe ɖe vo wɔnegã ɖe vo akpaƒe yari aɖe ɖe vo mi sɔ agbɔn Jésus Christ dzi fi ɖe Jésus Christ do vɔ sisa agbaza kpo kanjɔtɔn to boa bɔyi wɔnegã nu bɛ na ɖu agbaza nu bonu wɔne bi sese ɖi ɖe ko dɔgbɔnu yeme Pharisee le yɔ mɛ na ɖu ŋuse mɛ na nu ŋutse na ɖu agbaza tse yɔ ena ku peɖe ya ena nu pɛ bɔn ingleja ene o de esɔ dzidzan gbɔn kɔ dzidze ene gbla mɛ o ewa de ingleja ene xlɛ ingleja ene o ewa dzɔ do Pentecôte san dzi bɔlɛ bɛ nya zan juif lɛ noze du koe na gbɔn yɔ dɔ fête de la moisson ye nkun yi asi koe yɔ edze do asan eno dzi pɛpɛpɛ bɔn akunɔ do di dɔ nu toguntɔn ɛdɔ dzi juif lɛ wɛ wo enenu do yi de lɛ edi nu Jésus Christ dɔ dzi Jésus Christ yi ma wo ma wa bɔn ene gbla mɛ akunɔ do di dɔ nu juif lɛ wɛ dɔ dzi wɔnegã yade Jésus Christ dɔn wa ye yɔ akɔdzidze ene nukuntɔn nukɔnkɔntɔn asan ɛlɔ dzi emina yade bɔn Pentecôte tse o do wa ne pɛtɔ yi mi ko ti mɛ nu keke wa yi do Pasqua dzi de Jésus Christ da kpatɔn do Galilée agbɔnu akɔnfulɛ dɔ dzi yebi sese no Jérusalem bodo nukun tsɛ ene na tsɛ te bɔnugbo azan ene on dzi yɔ na dzi no malia da sɔnsan dzi si nkonu ye Jésus Christ wɔ eya kluzu dzi bɔbɔ nu da kluzu dzi bɔ sɔsɔ yi dodo bɔ efɔsi ku wa pɛ yɔ na dzi no malia eyi na yi tɔn boyi fitɔn si tsɔ da kɔn yɔ azɔn dze bɛ egosi fi ne yɔ azɔn xɔme dze bi yɔ wɔn ekpe wɔ Galilea emaka kpe bɔ Galilea yɔ eno asɔnsan dzi kaka nu asan ene asan ro sise ya yɔ mawu yɛ sise edo gbɔ nu asitɔn yɔ efɔn si asɔnsan dzi bodo kan lamɛ ni bɔn azan ene yɔ eyi nukun ya si asan si koe bɔn juif lɛ nu duwe yɔ edo ɛsɛ do ahɔnvu mɛ sɛ do Jésus Christ tɔn lɛ bolo dzi mina se takple dide mesi no blogbon yi bona du kwene on bodo flina fide ahɔnvu lɛ na dzino malia e do ɛsɛ do ahɔnvu mɛ sɛ do le bisese do dzi di akple ina yi tagbe so mina le tame do azɔ mesi ka zɔn ye yɔ ne mi kra wa sɔ gbɔn bɔn edze do asan no dzi bɔn eda nuɖuɖu ekpo do apɔtɔ nyɔnu de le ekpo do nu mi ma tún ayé yɔ Marie Magdalena o Veronica ene le bisese yɔ fofo Jésus si apôtre eyin ahɔnvu mɛ sɛ do tɔn eyin ekpo nde yɔ ingleja sɔ a reconnaître ye de di ahɔnvu mɛ sɛ do do wɔn hun mɛ ne le bisese yɔ disciple ne le bisese kpo do mɛ bo yin wanu fofo Jésus le bisese kpɔ exɔ ye kple kpenegbe do xɔ ye ne sa yɔ eye do nukudo yɔ bodo konsudo ta do edu sidjadzi ere xesidzi yemato na levo ase do dzi mi kple dzi mena agba mi do ayo xesi ene dzi ere bo su hɔn do ta bɔ kanton xowe yɔ tagbo mawu yɛ sisɛn sɛ atsɛ xɔ de yɔ to bɔ etsi so de dɔn bo dze ta nuna dzino ma le akpa hɔnvu eɖo fi ne bi sese kpo bɔ eba ere me kpo wa fɔn ye yɔ ewe hɔn ya de wa eti bɔ egba hɔn botɔn o jɛ tsitsɛ egba kɔta lɛbise tɛntin bɔn Jerusalem si to xɔ mɛ dɔ dzi ma wɔ efɔn si ku agbɛ bɔn eme na di ni bo zidzɔ yɔ ena mo xɔne gan eta zɔn mi tɛ de xɔ ena dzi bo di dɔ nu mi yɛ egbe diɔ bɔn hɔenenu bɛsi hɔenenu kristianw ema nyɔnu ya lɛ yɛrɛ dɔ mɛ dzi Pentecôte gbɛ yɛ sinsɛn ejete Pentecôte gbɛ yɛ sinsɛn ejete hun gbɛ sɔrɔ Pentecôte yɛ sinsɛn de do nukun ya yɛnu gbɔtɔn esi akpa Jésus Christ donu ahɔnvu lɛ gbɔdɔ nyerɛ dzi wɔnu yɛnu gbɔtɔn na wa mi kpɔn yɛwò jansi wò ma mɛ mi na mɔ wɔnu yɛnu gbɔtɔn na wa ena de kunu mi nuen dɔ mi lɛ ena dɔ binu mi do tɔtsi ɛsɔ da si mi tɔtsi si xo wa dɔ hun tɔtsi yɛ yɔ eye wa ena dɔ binu mi
bon no mi ma mon kunje wa ko keke bon na timen mi wo mi ka si mon kunje odia wonu ye nu boton na wa ena levo timen no le mi bon bo mi na da lo wu nu forewu akpa ne de Jesus Christ do yo Pentecost gbe ma de akpa ne o akpa de ro Pentecost be wo inoji mi no te ko mi ro Jerusalem bo nu ma se hondo mi ma se achedo mi ma se nu pipe dagbo ton ena kondo mi jibo chion mi bonu mi na si uchite mi na si mo kan yare honhon yare bonu won dagbe jijira si azo in so dasi mi yo mi na si huwa akpa e de ro Pentecost gbe ne akpa e Jesus Christ dobo ye we jando do meji yenu boton e da lejibo ja touch ma wo yesisi ahosuru tonton na lejio won dagbe no mi jara kota eroji ma wo ahosuru tonton na lejibo ja gbeto ni hu jijo me hu jijo le bodi nule o yi nile ho sino nu yero ma wo into fi o pe se pan come bona mo won gan bo ka husu jijo azo ene o e da pa yiro e na wa azo ene o alianu no so da sin me alianu ene o dagbo ma wo yesisi ekon na honron mo nko to me won apa etonu yeroji e na se achedo e bo azo e na si peji o apa ene o e de Pentecost si ansan gbo e jete ache o jete ru awon village so de don bo fi o resisi gbesa to me bo sobe iglesia chite won mi ado Pentecost nko yo iglesia chin jiji we teto mi kaka je fine o yenu gboto ina wa mra de kun Jesus Christ bona timenu gbetole bo nu Jesus Christ kun gbetole o ena levo hun kun yedeji bo nu e me mamon kun je aro mesi oluwe no domno pro nu me Jesus Christ oluwe no domno pro nu me le o yenu gboto ina na wa mra do hun gbetole telele mra de ida liji bo ina sogbe ton sinu ye ene o apa eno de do yo e ma de ro Pentecost bene apa ene o e do yo e wa do dide yin we petin do para mesia home mi no modo e bonu peto e ma mon kunje no me ale ira se mon kunje no me gboda blume do gbe otun yesi se Jesus Christ do ya mi ka ti mi ro firo be me no je ma wo yewe ye ma wo yesi se ye ne wa ti no bi be me ye ne wa bla pasade no de bo yo pasade no do ma wo to be no bi pasade bo ndir to na si mo e pasade ma wo to e sun glegbenu do yesu me bon yesu me ne o ewe de vi ton Jesus Christ viro pour ton Jesus Christ o eton si akpaza nu konkon ton ene o me akpaza ma wo to me e Jesus Christ o e on do nu tagbo ma wo yesu sen loji touche nu bi o peto ayin do we me ye yo akwewo bra akpaza nu kwide nu ma ti ye yo akwewo do aweji mo Jesus Christ don ta ton ene won ye ne si an pa Jesus Christ do broji emina sa vonu temi to esisen do de won agbon mi e nko mi ton e do ina se yesisen do Jesus Christ David vie ma wo sin fi o e ma si se toton do ne e ma si don toton yi wa so nu mi ne to e se do e o ina sa voni loji wa bonu nu esi an pa to mi o wa blon to kun chewesin apa ene o ede botagbo ma wo yesisen flin apa ene o Jesus Christ donu awon vule donu english jaton loji yenu gboton aide na hombo yenu gboton na wa apa ene o ede egbetin bon pona me si awon me bo ma wo yesisen ye ma do agbazara ki ma di fia bo tokpo no ko maka e ji ya ena wa pe o me ma so agbaza bo npe tan si do mo ki se nje gbeton me mona si dala otutu mona tun ma wo tin wo ye ne obla paza ne wo so sa ki ma jibo bi o me bo yin ko ko ton e o perfect tada mi ton perfect o e peto gbe me fiton e blo ko ko ene bo se sin se ko e wa so bo when we mi apocalypse chanton mi pon me o mi na mono ji e khle ko ko ene o yo pe jan be do menji Jerusalem yare yo bo edo teje sin se kwe bo nyo de kwe bo no komo se sikando bo ma wu yesisen e we yin susuton bo edo no temi me akulon ton da ki manji ru petre tension ene peto emi akpa ene o e we de gbitin wo egbe
panamisia hwame erodidewe hon mi wamena timen mirodi mi me mamon kunje nu waleo mina tunome ji Pentecote gbeyo achewe sedo bonu English jar si anso na be bo eyin jijizan English aton lo pare àmọ́ àpá Jésus Christ do yenugboton si àpá yenugboton na wa pe o me si àpá Jésus Christ do yo egbedin po mi ton we e wa ro didi we bonu yonu peto we lo nton le mi nu yonu mi me di nu Jésus Christ doji àpá de no de to doji aide na ho ma wo yesi sena ba chinu gbe lo yonu mi kaka so yi ma fo mina yi ajogwa sabana le ko wa bo mi he mi na yiro do 66 89 79 75 Kabi 94 22 22 13 bonu miro monje me bae miro kan bio video mina kan bio bonu mawu eroji eno dole ronro e kun si no atopa bojiwe o benevi sunu benevi yonu mi ma lo bonu anu bo anu atopa bo ajiwe so o e isande. Possible de vivre la gloire passée, de reprendre force, évidons la main. Depuis 2009, Dieu Esprit Saint créateur de la terre et du ciel a pris chair au Bénin à Panamé dans la commune de Zayanado. Dieu d'Abraham, de Jacob, de Moïse est venu sur terre pour délivrer son peuple des mains de Belzéboul, le patron des démons, pour exterminer la sorcellerie et toutes les forces du mal qui empêchent l'homme de s'épanouir et de vivre heureux sur terre. La mission divine de Banamé n'est donc dirigée contre aucun homme. Ainsi, hommes, femmes, quelles que soient vos appartenances religieuses, vous êtes tous les bienvenus à Banamé pour une vie heureuse et paisible, débarrassée de tout envoûtement de la sorcellerie et de toute force diabolique. Fouler le sol de Banamé Sovidi, c'est se rendre invincible de la sorcellerie, de tout envoûtement de gris-gris, de coups de fusil, de tout accident mortel. Banamé, c'est toutes les semaines du jeudi au samedi pour les délivrances, la calcination de la sorcellerie, de tout esprit maléfique. Gracieusement, vous qui êtes aux prises avec la sorcellerie, vous qui êtes envoûtés, qui souffrez de diverses maladies mystérieuses, les indigents, les opprimés, les aveugles, les paralytiques, etc., il n'y a que Banamé pour vous sauver sans contrepartie. Ce sont des séances d'écoute, d'imposition de mains, de délivrance et de bénédiction. Profitez-en avant qu'il ne soit trop tard. Banamé, c'est pour tous les hommes sans distinction de race, de religion ni de courant politique. Ceci est un communiqué du secrétariat de la mission de Banamé Sovidi. C'est encore possible de relever le défi. Ajahanda so ajimina ye. Novitoro mitole mi homina yiro miro 66 89 79 75 Kabi 94 22 22 13 da wovina lomo hena yiro bon mon jeme idoro Pentecote die e idoro da wo sian passage dio hena mahato gun do 66 89 79 75 Kabi 94 22 22 13 egbe o mi kendo Pentecote sin kwe o e English arun so mra dudu mali metie asan e de me bo nuenu Pentecote onyo mi timenu mi roje kun kwe bo English atowa o juifule togbo mi ton juifule kun du Pentecote bo eyin nukun ya sin kwe bo airo ihon e wa huzu azan egbe ye no fin asan no po no je no fin gbegbe Moïse je akọ Moïse akọjije we ma Moïse so ai to nu mi la ba oh in comiton allô Tata Mariette sin fite
c'est Calavi. Mais l'autre tour mi tata Mariette. Oh, Anamero, Mau, Mido Mau, Dago. Ewe do gbe ogo mi do me. Kanji. Ba bi on ba we ka ti jo ele bo Mau kanale aro. Mo ko to si me. Te dossier carré. Uno to me yanya do me da gbe o ye no no. O male kere do e so gbe ya. Hotel Kadogbo. And it's your fair about me blaming son of Tato Bon. Why does you oh, I couldn't bind it down. I go blow by it down. If we not down, and I'll also be able to. I would not let them on. We could join away with one allergy. Cambio mi ton lo. Mi like beton. We go. You know, Mau, and not dominate boy. You know, to. Kanji. Torí mẹ́mi tán lẹ́yìn ó ń do jẹ́ kánde bọ̀ iye lọ máa kúrò yìí gan-an ìran bẹ́sìn gidi bẹ́ẹ̀ náà pàdé bọ̀ ayé jẹ́ tó ló kó mẹ́ bọ̀ yìí òfin wẹ́ gbẹ́gbẹ́bọ̀ ìran dàgbọ́ wẹ́ máa wò dàgbọ́ yìí máa wò yàn náà yìí máa wò wẹ́ tó ẹ pàṣẹ yìí lọ́nà má kàn bí ọ̀hún. Ayant mi like beton mi. Ena chen mi tada Mariette et Yosin Calavier. « 66 89 79 75 94 22 22 13. » Allô? Allô? Tono me. Me kudo le wenu. Quand on va dans le pédodo fofo mi homira 66 89 79 75 kabi 94 22 22 13. Bon miro cambio le mon chemele na cambio para masia hondi wa. Pentecôte sin we miti medie mau yesisen fogu moero mau yesisen podo a cheje tru Pentecôte be po mina timen mi wo mina se ro mo cheme mina se tu ali mina so bo ise ogon yi. « 66 89 79 75 Kabi 94 22 22 13. Hosuruto mauton e koda ikungbanji bo peruto mau yenu boton eruto gunton tentin bo hunukun tonu mein dito boru bibele boru tekpon fiton le bisese po wan po do ou fe blada nu weke lo titengbe fie kan ho mi de dion pe lo mau sin kudo me to nu me. Allô? 66 89 79 75 94 22 22 13. Ton numéro canoué. Allô? Allô? Mais kudo bada. Kudo bada, jeli la basa. Et comme étant. Une côté sur ton Marguerite, il y a aussi un bougoumen. Dada Marguerite. Oui. Mais le toro mi en a tenu mi kaka. Oh, suru jemi na donu mi megbetole. Bisu tuwa. Tegbe di dolu mi do jiro. Agbasa we me onso. Omi ka fo ino do jiro ma okusu yi ma o. Koyi. Toyi beto gutole mi gbofin. Yen da we nu beto a me ni blo vle. Bo to ko ido ediyo. Ni do to ko ido ediyo. Endo mi na zeki se fo wa. Endo mi debo o yon ma te su kan ro be ne ya de le ni. Kini ekeke mi haye ko mi wa yi so le ni dio. Ni haye ko mi ni so le ni dio. Amo tagbona no ko ha mebi. Na dio ayi mi so. Jeli ni terodo. Ena chenu Dada Marguerite e yiro bo bio FIFA podo senu yepo mo jeme po no togun oyi. E isande. Merci beaucoup. 66 89 79 75.
Mawu yesisen yenu boton ese ache do Pentecote we yo era kingba onji ro bene 5 mile ji bo mi time fo gbon ede me to numero kan we Allô? Allô? Oui. Ni kudo gbada. Oh, ouais. Ni komiton. Non, pas comme. Sin fite. Allô? Sin fite. Fite ya sin kari. Karavi, karavi. Sin karavi. Miro todo mi fofo pa kom. Oh, il y a d'autres je me couche à ce mi-temps. Oh. Oh, il y a d'autres nous comme moi. Pas d'autres bonnes points, ouais. Mra do gungun wa. Alors, Ena chen mi fofo pa kom. Fi fine okpo ha mi. Do numero kan we. Allô? Oui, allô. Bonsoir. Bonsoir, Bloqueria. Bloqueria incomitant. Ayamelo Zakari. Allô? Ayamelo Zakari. Fofo Zakari sin fite. Karavi. Miro todo mi fofo Zakari. Je vais cambier de Mau, église catholique dans les choix, ouais, c'est-à-dire, Mau, il y a un sous-soldat. So, English, le pot est bon, et non, c'est moi. Alors, maman, des fois, on m'a dit, il y a les yeux, mais là, assez. Et yo. Et na tienne mi. Et voilà. To numero kan we. Allô? To numi. Oui, Emi Fondo. Miro ganji incomitant. Ero yomi lo Sunday ajo. Fofo Sunday si anjo. Oui, ndoma kan kure bi am. Ni kuda zomi da. Oh. Kure do mi lero we so kwambo ndoma kan kure bi odi bravo. Demi do agbo so agbasa mawu so agbasa tagbo don bo wa pelo me. Mawu so yan si agbasa. Agun devo siten devo sentole mawu de temi le gan so yoro mawu de te na wa kun mi le gan. Pesi di ndo fun bondo ma cambi odo. Mawu devo ko abi dagbo jan mawu do ko de ri pe me si ro bo. U jan na wa kun mi si se di le gan. Ine lo mawu do mo je me lo gan. Eyan. Ina boy toro mi toru po mna sutanu yoro hwe. Tonu mi. allô? Miro toro mi fofo na incomitant. Non, il vous souffle là. Sin fite. Togba. Miro toro mi fofo na. Mi daro adi oji wa ya zona bi ro. Yesu wa ja zombo Maria. Allô? Bible. Allô? Allô? Toro mi to fofo fe na ko we kan warande pede. Do numero kan we. Mi saison radio mi ton mi keklen. Oh, allô, Melaho. Incomitant. Yelo mi do abel nkunya wa. Nito kala bi agamado. Abel son Camadin. Eyon. On se retrouve mitambo mindole tagbo iso mawutin agbasa bodowa ayigbaji. O mo ndo a ndo ma dagbo yin ma wo ye o tagbo yin ma wo bo so yun gbaza me yoro perfect ye me mi yoro perfect ye o eso agbaza ton do ye oro agbaza mo ibro agbaza ene onu ede bo bi o me bo ai kin gba onji. Okay, ero modian ni me de yin o musulman ka bi o ile ti agun kete le
ma u te mi na do di da bo mi na do di ka bi ne mi na do cambio fione ho cambio te ne gwa donc we go we no le mi do ho do e Pentecôte di donc ni mi de mo se we no Pentecôte we no we igbo je mi le di bo ye do gbe nko le donc mi ka mo di no le do ko mi te me di mi le mi do bi gbero egbe di no e ma ga igbo mo but na mi ga wa do ju ho cambio te we go ne merci beaucoup Fofo Abel Sinkalavi. Tonumi. Oh, il comme ton mi saison a dit opéré, il comme ton. Naï pour avoir Antoine. Fofo Antoine Sinfite. Ya bela. Mi l'autre mieux Fofo Antoine. Nous attendons pour bien avoir mi anami. Oh, ma do ko je ka do gbeon. Kanji. We go bu ko no kenu eno do mau. Nde bu no kenu eno do mau. Negbo mau si se wa do gbeon me bi on wa supo. Bo me de so tun we na ten o. Me de do ta de me o. E gulo eno le do ta de bo me. Amo ayi ko won egbe di on. Ye o do ta si se de me. We dagbo ti le ti no. E je yen panu kan o ti sewe. Do etewe zo mo nu ka ti mo. Ye di on e do me de ku e da izo me. Me te ma u ta won e na mo ma u. Bon ni ye o ye ka ku di. Bo dagbo ti le do fi mo e be do fi vo. Bo di on ye do fi vo. E na fi yon ni ye. E ni o we zo mo. Nous dagbo yen ton les ferons et contiennent des côté faux era tianu Fofo Antoine Podagwame e lo sin agai bo mina sutan kan mona je hol leji sin Fofo Antoine ji do we yok mokudo tin soso ton o Fofo Antoine ena chen mi do mi robo bodo ho telele bo tamili da ho enu no na mi eson bo mi yoro kan no bodo ena chen mi bonu mawu soda men mi cambio ni do wisiza ba jemiri njuna do nu Fofo Antoine do menchi togbo meton le kan ya ton bo ji akaka bonu do green home ko fofo do home bonu ero yiwe kaka bo aka mo ali bonu be si mejio ina gbe mo itash bubo jibo ino bo mo wo doko bo mo fopa o dafo ina aji togbo mi ton le ikono ya me buku wo mi lo mona ya me ya cambio nwe wa ichi mi trobo cambio ndio ne do enodo nmedero togbo chele ji ya ntochi ji ya na blon bi kaka bo gbe ton ayon bo gbe tenyon afoyon fiendeo na blogmo debo be sinye ji o mechele na ote clan for da yo mi dele o mi sra clan for mo tantan fie togbo meton no no mo weo belona in compon no boy mi timero fido kan lo ji ma uro po gewetin bo e kan gbetore sin hwede a ma hwe mi tone gbetore sin hwe a wenwe e blok betole dagbo ma uye sisen po vivant ton Jésus Christ po e blok betole bo Jésus Christ we na cheton bo e blok beton kon le no eva ublo adamu yo ye no mo ma utro lo sin mere mo no bla mo no ma wo fo e de bo do fo ne Lucifer a ovile hosuka bo aflu ye bo edu atin sisen bo eyan ye bo sunu kun eton Yesu meton bo woji de ton kedero aso hawe bo isono mo ma wa isono mo Yesu me yo isono mo ma uru se ko ya yo me do me je no basi petro je ma o baji bon tin po kan po me me na blokota bo se bo ba ma o de me ro iba me na do atin to bo soro ofodun ro yiro e me na yoro e brabrado de me ro yiro e mo togbo mi ton le blogbon bo don blu me kan ka wa Abraham ji chobo wan ma o ton wa nko po petole Abraham kwenu no do e de ji on ku afo do nu wedie kudo ton e
bon ma ou de sunu ole gwo nu mi ton bla o ni do togu mi ton le iba ma uru do a o vi ko di e hosa kaka yo ye bi sese ku o e no da ho nye bo no iso me bon ma wo gbo le wa chan fo ibo de khle Abraham ko ten we ro nenu bodo no ji ma o de petole ri ba ro ke me o emiwe Abraham so ho no bo mo daton toton e toton ro Pilatu e mo toton bodo no je mi mo ma we yo toton ro fi be hu de sin fine o se ho to iton me de no mo ma wa ne ho na do mi mo ma ogbon me ho yin dile egbedion ma o ri wa chon bro von mi ton le me gbon bro ka ti mi ton bo ku dro mi ton ji gbon e boro ho ro radio mi ton le bo mi ro ji ku ma we yo mo e Abraham ma ogbon ku nenu eyin bo fa bo toton do no ji enye mra sen u mesen de mi le mi sen le di togbo ton le sen ro won mi na gbe sin fi mi na do nui bo eyin aton ti tengbe kaka bo ma wa do nu Abraham do ton sin to me to sin hobe bo ito e me na ibo da to dokun wede bo Abraham se to nu ma wo bo choisi ma we ne bo jo togbo ton le sin to won he na jo togbo mi ton le sin to Abraham sin to nu mesen se to e vo no e bọ́dọ̀ vie mi tán ònùwé mi sẹ́wọ̀n vie mi tán náà sẹ́n mi kàn tán bí ọ̀gànjí ẹgbẹ̀dì hàn ndítọ́ ẹ̀bì sẹ́wọ̀n náà jẹ́ màá wà Abraham tán mi dì ná màá wà Abraham tán mi dì ná ẹ̀yìn Abraham máa gbẹ́ mẹ́mẹ́ máa wò nù mẹ́ sẹ́n ẹ̀yìn tọ́gbó tán lẹ́ sẹ́wọ̀n Abraham máa gbẹ́ mẹ́mẹ́ máa wò ẹ̀ hàn nù mẹ́ sẹ́n ẹ̀ lẹ́ hà ẹgbẹ̀dì hàn kristian lẹ́ran ro Abraham yọ̀rọ̀ máa wò yọ̀rọ̀ máa wà Abraham tán bọ́ ǹjọ́rọ̀ dọ́nu me kuro todo mi ele bi sese sinsende wu me mi de ayonu emiyan Christian mo emiyan Catholica emiyan ise me emi de a nu me sensento emiyan vodun de bu si asi emiyan vonu de bu emiyan aze de bu emida nu de bu dito emiyan unjura don mi roji ma uropo ge wetin ma ro po gene o de tin bo de he Abraham o egbedin do mi na de mi de he akota le bi sese e we zon bo dagbo ma we yen o eso agbaza bo aro ko mi tonu bo eyin do ganji we nu petrol do ma o ba enu gbo nu kon ton ri e do pe lo sin tamen bo me de wa sunu eyin ayan nu eyin nu kon ton ri e me de wa bo do pe to sin ni no me c'est Jésus Christ wo Jésus Christ ka le mi ma o fiero ma wo sin fie mi le to mi ton se mi do me se do mi nu kon ton ri beto ni ma wo so ni no me beto ton boro ma wo po gate bo ma wo mi no yero gbe le bi sese mi rakota bi sese me no do ata o Jehovah Allah o Yahweh o nu mes we o segbolisa o dada segbo nu mi kron yoro bi sese yo nu kon ton ri mere wa bro je mi ma wo nu kon ton ri hun peto mi ma wo je ba mi do nu gbo do sise ne le me do nu mese ne le kwe do avaji do khuzan me do sise me do ise me yo mi chofo ibo ipon doji me mi ka bi ba yo ejen wa je mi di sabo ipon do nu je me ko mu itan mi do tasi mize keke mi tonle ebi afọ mi zombo igbana me bo ipona ji me ka ro hodo bro mi ba wo ne ka mi mo ogun mi ba pon momo a aiton na hombo na do mi do we ka sero ma we hodo sincero yise me aro bi ba ro mu me sen kwe yo aka sero nwa awa ba churu bo kan bo ba to na vivo aji yo ba ndo we do iro a ovie iro membleble we peto mi nkodo mi do ji benin vile mi manu atopa oji we o mi chofo gbe iba to na mi re so mi zenu ku mi ton bo ipon bo ze to mi ton se se na do nu na yonu pe na so nu ku dagbo e nu yonu to na se dagbo sin gbera gbaza me nu yonu me le po vivu vitikle ton le pan bo la voyon togbo iton le do afoyon dagbo sin ko mo yan hen na pondo afoyen de mi de o mo na so ke togbo isen nu me sen le me do aze boko kuburu so me le na so ke do ma uru poge we ke ru ene akruno atin po kan poton akruno kan lin ton nu do tokwele nu do sunkwele nu do johome nu da kin gbangule bi sese o akruno ton dagbo yin akruno Belzebul a o vile hoso dagbo yin taton we yin mawu edue bon no vi mi ton Sunday yiro broji nka igbe toni
si c'est de ou me ade bonu ma o tien ba ade yo nous kon di bo me wa bro mi ma we a se pon toto me ka jori a besoin visa a besoin de billet avion to keke ou bien to semijan kabi to taxi bo ipanta ton bo ido to me en vivant mi no ipon théâtre te bwesin mi no su chake aton mo ipon concert vonu e gbana me on e do clôture ya mi bo ipon me ro mi ma o ne aka i ma o gbon mi kan biye mi son kunze isoe mi tafa mi me no ji mechele bo pon wan yin ero fine nu bla ku me ero fine me deze wo ero fine mi ponu jiwu fenu wo bobu eno mo me tafa ino jio ai mi mewe ado asun de bo asun na gbonu e chaka tuwe a bo te na do we bo dagbo mna de sin petu me a ete en kudo to e bo nu na bi seseru te bo benevile karu sozo ero mi meru ma o ba ele o ma wo wa lo ma wo po ge etiyan ewa bo fofo zakari yero sin karavi boroji mawu ingleja katolika ton jewe akai mawu de vobe na sin ndura ron fofo zakari roji temi pisin todion mi le suno mi ko mon kun je uroji wole gasin tan nu medi le hodon de me medi nu sheru kristu le wole gasin tan togbo mi to abraham je ebesin bo apa ko ekun gan ton abraham jio e bloka kawa Egypto me bo Israel vile ezo ali kaka wa fo Jesus Christ fonu ka de fine o ma wa Abraham ton de no sengbon e we chifle no sen ye me no blo judaisme le ye me no fo de judaisme ton le ye me chifle e we no blo wonu Jesus Christ wa to itome Jerusalem wa me ye ton le gombo de chleo ye gbe me broji e ku ma o viro me de kunsedo le ma wa Abraham ton kere mi le mitu gbegbe Pascua wa bon Jésus Christ dovo si sa yare wa bo so ingredient ton so jijan bon àwọn vous me se do wewe le ji o be sin gbe ne gbe o won gan sin tan devo yare devo be ewe de head Pentecost me bo ingredient ne o sin se yare ne o Jésus Christ so jijan bon kanjo ton po agbaza ton po bla me o e hun kle we ke o do Pentecost gbe la va so gbe ha san egbe juif le no du alors wuli ha ma o sin ko yogun sen Moise yi do so oji o sen ne o sen wo Moise yi le o juif le ru ko eno do Pentecost be o ko ton e so gbe ha san egbe ma o de ingleja ne khle we ke o bon ahun vule be aso ahun vule wa so din kan ko afo ça fait 2000 ans boy petit on ma ou yesin sen Jésus Christ no do yo Jésus Christ dapa wọ́n voulait si c'est do me de mi ko tun roji apa Jésus Christ do yo e do ndi de jin wesin en Christian je mi yin Yahweh ma e do ji Jésus Christ dapa no wọ́n voulait do ye nu boton na wa emi gudo emi ma ya ye nu boton kuna wa o leni eni lo vivi na wọ́n voulait en ye ko tun doji nyon na e ton weso mo mi ro go sin pe o me do mi na ma go sin pe o me a ye nu boton ye kun na wa o emi ka yo emi na jahwa ejiro apaton bo ina wa muna de kunwe mi bo fie mi de oyelo mu na anu so apa na de Jesus Christ doyi podo nu wo gbogbo edon mi do ji ahosuru to da leji gbeto ni ku jijo bo ba mawo do po ge po ko me do po ge po eroji ahosuru to apa ede lo mo edon dide ahosuru to do na wa peru po jo esin mi no te ka anu pe afo ba khosuru to chetera ki monjidin bo ma o ropo ge petrol bi ran se o ma o wa broje mi nde bu no hun ma o je ba mi de oyenwe hun mero ma o ba o bi sisi odun ra iba to na on flindo wonu Jesus Christ wa gbe lo me erodu di ni nu Jesus Christ wa ka idoni ahosu zan ho iton ho ma de idoni ji ahosu ropo jora ki mo ton ji o e kan bi ro fitero na Nigeria ji boy mo do Yahweh ma me ji e Nigeria Bethlehem Judea sin to ho me boy do nyiro ni bo iba to na nu mi bo mi do mo mi na campaign cho ka tun ro ji me wa yo ku kan me so mi na ya bo hu do pe viton bonu a hosuru ton eni ma zeta o do etun ro ji e ko won la chijeje na yin e pe ti on ma wa mi kekele boy ipon wo ro chiche ro ton yi encantata ma o chen ba mi de hun mi jiro pona me
en Jésus Christ jemi di nahu mi tuno ta yesin sen ise do ebio akpazame lo ebio akpazame bo tada Mariette eyiro sin kalavi broji tagbo ma o tiyan ya ji le mi se hogbede bo ero tagbo gbegbe aikunba dan wuro 2009 yo tagbo ti aforupo ta aikunba ji bo gbegbe we go na ta aikunba ji yo aikunba na fli hojo ho e beto imi ndo jijoru we kelo me beto kwada kaka se Christ wa bo suru petro ten timbo de wan he petro le mi se o se Christ wa da ka mere upon ya bo ada gbebi nu petro le kakaka bo me na lo e kan ru bo simple me bo donale yo e we so John kento bo e wuli bo tsa bi sese ni bo kan akuluzu jibo ntijo a afoyon ere sunu level hundu akuluzu jibo touch soke e touch wi me semi de yo soke ye tun we wa bo je Christ kubo yi bo fosi me kukule me yo ejon arisiponu mawuru sekwe moido boro mawume boy pon petole ka anu ko afo devo bo petole ku jijo a petole mi na tunoji toton iwa ekun wa do ya osin kabi ma u vio wa boy kan cruise jio ma u to lo mo wa bo dide egbe eho se Christ nkegbon e na ho lo mo nken bo ma u to na vojere dan kan cruise bo me na do ni soke mi lo do ma u to we la tanu bisese we su tanu bisese me da ho me sutan bi sese me ku azan bi sese bi akpasa me hu mi na tono ji nwero na jowe zo ma obi akpasa me kingo e kana jodo dagbeji nu me ma wo poko mi do poke lepo mo na jojo re anji nu peto nu barabara azito asonrato peto arizino me ma ba na hu jijo ale yo para me se ho ma wo sin akimanji wa e na fodo dagbeji nu ye ya hun wadu na joy pelo waiwe ekore hun mi lo juro mawu siali boba mawu nupo mawu nupo ge tinye epo neo eno so kwende bo eho kwanga kan nu kwende bonu apahwe ne vo eno so kwende vo mo vo apahwe devo apahwe kugu to lo yesin se mo so ko so kemea mawu yesin se ekukwede yo eno ngwe ma fon for ko me o e ra pasa me je Christ ko ala vodon mi me in Christian le je Christ do mi roji mi ho mi na wa nbi mi ha mi a jakodo petovio we na soke mi mi kan ya kuzu jio e re ni soke sin amo ma o yesin se inta ton boro we ke ton boro peton yo nu bio eno do tuton e ka wa ona suta nu kekere we ke ro me be lo tajio a o vigbe eton me petole e re na a o vina sukundo azena sukundo obona sukundo nu barabara no petre sin pegle yo e na suta nu ne bisese bi gbidigbidi bo wenu e vivu ti klimiton le na ape o me yo mi don yo ndeti mu ya bo ndeti mu ya zio e na komi camera de teka inu bo pe ona fa moido bo petre bi de ka fungu ka de fidion a ovio so apata imudi a micro ti muroji ma ukuna wa so ede o we petole ka jahwan a oviji betole da hwan je oviji betole no zefo chiorota mo perfect helwe nu mese na hwan mi gambo mi no dole mo bodo yi mo kokro do yi mo no hovele yo nu mese nele o mi level hwan je bro boro amahonu perfect we yin bo katno ma wedo mi we a mi baroji pentecote lo pelo sinikuni hun lo mechile mi pelo sinikuni hun bon numero ma o baile mi panta mawu bo benu bo do achere na hudo mi a khasina di bian tiro na joru mawu same a un tiro na joru so mi metonji akpa mi bedo peto mi do ji vlavo mi ma kendo le bi sese wa mi kekle so kemi mi na level ko aka onu yun san pe devoro tabo si an cheme bo mi me ro mo je ba de ji le o mi heon mi na yoro chuo mi ka vo han mi na ro kangudo mi homme là, mi le kangoudou 95 60 52 84 95 60 52 84 bon numéro mon Dieu bae en ya kono pour mettre les bae mi dio ha me mi dio mi na do bo mi na se mi do yi bo na yimi
bonu nde gba mi de achere gba mi de kantu de gba mi de khode ton mi on mi na mo acheton yi e ka vojuro mi on mi na joro gbana mi trolo ebua e na chen mi lo dagbo interview person pa nkome ene kudido e bo mi ro kudonu me ro peton wo so agbaza wa ro mi tentin gbe o ro me deje wo ton me ro ji e wa ba jono mi peto ko wo to le ro ko ilonu nu yonu mi bo mi ro kuton do e mo na do kuton ka so yi mafo do de sunu into we mfio wo yen se pa nkome eno yodo ye kono Elias Atingla dagbo ma wo ye sisen paname khosuo wo ziza we ke loton Jésus Christ David Viosinto na jinu mali asi ansuo yewele isekole bi sesesin yeweyo esi nkome ewe mi do khole mi se mi do bonu khole on ni huzu peble bubo bi okpe san mi tome bo wa no bonu nkumi to na si ohun bonu me ro pro na si ba ma wo do de sunu into fi okpe sen pa nkome jeli je inu mawu achala no eso agbaza bro mi tentin bonu fifa ni tin nu me ben peto jo ragbono bro mawu ba e like ma jile bi sese bonu eni yon sangbe shoji de fo be sin quand on met ije keneme para me mira ilo me de ka gbero himana iyo ko to ma kudo mi waduto mau yesise ho aja handa so aji